الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بالنسبة للدرس ديال اليوم هو لي زيكواسيون، المعادلات، بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية إعدادي. بطبيعة الحال هذا الدرس شفتوه السنة الفارطة، لي زيكواسيون. وبالنسبة للأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد النسبية، هذا العام بطبيعة الحال غنشوفوا لي زيكواسيون مع الأعداد الجذرية، لي نومبر راسيونيل. المهم بالنسبة لي زيكواسيون، لا فورم الجبريك ديال ax بلس b إيكال زيرو، هاد لا فورم بطبيعة الحال كنسميوها إيكواسيون، على أساس أنها إيكواسيون دو بروميير دوغري à une seule inconnue اللي هي x، على أساس أن a et b sont deux nombres rationnels connus بطبيعة الحال. وخص يكون a différent de 0. المهم ax plus b égale à 0 هذه إيكواسيون بطبيعة الحال كنسميوها إيكواسيون بروميير دوغري à une seule inconnue. الحل ديالها بطبيعة الحال كنديرو ax égale à moins b، donc x égale à moins b sur a. هذه هي la solution de cette équation. بطبيعة الحال نشوفوا أمثلة ديال des équations premier degré. l'exemple الأول هو ملي كيكون عندنا دو مومبر، مثال 3x moins 4 égale à 2x plus 5. إذا بالنسبة لهاد المعادلة الأصل هو أننا عندنا تساوي كيفصل لنا لي دو مومبر طرفين. إذا الخدمة اللي خصنا نخدمو عليها طيلة الحل ديال المعادلة هو أننا كنجمعو الأعداد المجهولة لي نومبر انكونو كنجمعوهم في الطرف، والأعداد المعلومة كنجمعوها في الطرف. مثال عندنا 3x 2x غتجي لهاد الطرف غتولي ناقص 2x، وهنا ديجا كانت عندنا 5، وهاد ناقص 4 جات لهنا تولي زائد 4. 3x ناقص 2x بطبيعة الحال هي x، و5 زائد 4 هي 9. ألوغ x égale 9. وكنكتبو لا فراز لا سوليسيون دو سيت équation est le nombre rationnel 9. Un deuxième exemple, 3 facteur de x plus 5 moins 1 égale à 4 facteur de moins 3x plus 9. هنايا خصنا نديرو ديفلوبمون قبل ما نخدمو هاد الحل ديال المعادلة. الوغ 3x plus 15 moins 1 égale moins 12x plus 36. من بعد نحاولوا ما امكن اننا نسامبليفيو. دونك 3x plus 14 égale à moins 2x plus 36. نفس الخدمه اللي درنا قبيله، نجمعوا الاعداد المجهوله في طرف والمعلوم في طرف. الوغ 3x plus 12x، لان كانت عندنا moins 2x اللي جات هنا تولي plus 12x. هنا ديجا كانت عندنا 36، هاد 14 تمشي لهنا تولي moins 14. ردوا البال مع لي سين، لان غالبا الاخطاء كتكون عندها علاقه بلي سين. 3x plus 12x ça fait 15x. 36 moins 14 ça fait 22. Alors x égale à 22 sur 15, et le nombre 22 sur 15 est un nombre irréductible, un nombre rationnel irréductible. Donc cette équation admet une solution rationnelle 22 sur 15, ou la كنقولوا 22 sur 15 est la solution de cette équation. هذا بالنسبة للمثال الثاني. بالنسبة للمثال الثالث بطبيعة الحال أنا كنطرح هنايا جميع الحالات اللي ممكن تكون عندنا في لي زيكواسيون. بالنسبة للمثال الثالث x plus 1 sur 2 plus x plus 2 sur 3 égale à x plus 3 sur 4 moins x plus 4 sur 5. الوغ الخدمه اللي خصنا نديرو هنايا بطبيعه الحال ما نقدرش انا نتصرف في لي زيكس، ندير لي زيكس من طرف لطرف، لان عندي بطبيعه الحال المقامات مختلفه. دونك اول حاجه خصني نديرها هو انني نوحد المقامات، نقلبوا على المقام الموحد. الملاحظه اللي غادي نعطيو هنايا 2 3 4 5 ما كاينش شي علاقه ما بين هاد الاعداد الاستثناء الاثنان
مع 4 4 est un multiple de 2 donc 2 ما بقاوش يتكلموا عليه 3 4 5 puisque les 3 nombres 3 4 5 des nombres consécutifs وهادو impair alors 3 fois 4 fois 5 اللي هي 60 إذا هذا هو le dénominateur commun 2 fois 30 donc il faut rendre fois 30 30x plus 30 3 fois 20 donc 20x plus 40 4 fois 15 donc 15x plus 45 et 5 fois 12 alors 12x plus 36 4 fois 12 ça fait voilà 4 fois 12 ça fait 48 alors on doit simplifier هذا 60 تبقى عندنا 30x plus 30 plus 20x plus 40 égale à 15x plus 45 moins 12x moins 48 ردوا البال هاد الموان هذا هنا راه بحال عندنا دي بارونتيز alors moins 12x moins 48 30x moins égal كاينه هنايا 30x plus 20x ça fait 50x 30 plus 40 ça fait 70 15x moins 12x ça fait 3x et 45 moins 48 ça fait moins 3 نفس الخدمه اللي درنا قبيله نجمعوا الاعداد المجهوله في طرف والمعلوم في طرف alors 50x moins 3x وعندي هنا moins 3 moins 70 هذه plus 70 تجي تولي moins 70 et هذه 3x تولي moins 3x 50x moins 3x ça fait 47x وهنايا عندي moins 73 donc x égale à moins 73 sur 47 alors cette équation admet une solution rationnelle moins 73 sur 47 هذا l'exemple الثالث l'exemple الرابع اللي ممكن نخدموا عليه في لي زيكواسيون بالنسبه للمستوى ديال الثانيه اعدادي هو واحد الفقره جديده بالنسبه لكم اللي هي لو برودوي نول بطبيعه الحال اللي ما درتوهاش السنه الفارطه غتشوفوها بطبيعه الحال هذه السنه اللي هي لو برودوي نول العلاقه كتقول لي الا كان عندنا ax plus b facteur de cx plus d égale à 0 alors ax plus b égale à 0 ou cx plus d égale à 0 لان قبيله كنا درنا ديفلوبمون لان ما يعطيناش اي ايكواسيون سكوند دوغري هذه الى ديفلوبيناها تعطينا ايكواسيون سكوند دوغري ا اكس فوا سي اكس تعطينا ا سي اكس او كاري وديك الوقيته تولي عندنا اون ايكواسيون سكوند دوغري وحنا ما عندناش لي زوتي باش بور ريزودر هاد ليكواسيون دونك بالنسبه لنا كنستافدوا من واحد لو برينسيپ اللي هو لو برودوي نول الى عندنا لو برودوي دو دو فاكتور ولا بليزيور فاكتور وعطانا زيرو كنسميوه لو برودوي نول معنى ان كاع لي فاكتور اللي عندنا سوا يكونوا جوج ولا اكثر كيكونوا ايكال زيرو الوغ كيوليو عندي عاود يكون عندي ايكواسيون وحده كيوليو عندي دو ايكواسيون ا اكس بلس بي ايكال زيرو و سي اكس بلس دي ايكال زيرو وغنديرو ان اكزومبل باش نوضحوا هذه القضيه premier exemple x plus 3 facteur de 3x moins 5 égale à 0 غنخدموا بنفس القاعده غتولي عندي x plus 3 égale à 0 ou 3x moins 5 égale à 0 ce qui fait x égale à moins 3 ou 3x égale à 5 donc x égale à 5 tiers. Donc cette équation admet deux solutions rationnelles, moins 3 et 5 tiers. Un deuxième exemple, بالنسبة لهذا لو برودوي نول مثلا يقولوا لي 9x moins 3 facteur de 4x plus 12 facteur de x moins 7 égale à 0. هنا عندي un produit nul de 3 facteurs. Alors,
9x moins 3 égale à 0, ou 4x plus 12 égale à 0, ou x moins 7 égale à 0. Il y a trois équations. 9x égale à 3, ou 4x égale à moins 12, ou x égale à 7. هذه لقينا la solution ديالها. Donc x égale à 3 sur 9, ou x égale à moins 12 sur 4. Alors x égale à 1 tiers, ou x égale à moins 3. Alors cette équation admet trois solutions. Moins 3, 1 tiers et 7. Ou كنقولوا les solutions de cette équation sont les nombres rationnels, moins 3, 1 tiers et 7. من مور هذا l'exemple ديال le produit nul غادي نشوفوا ملي كيكونوا عندي des équations de second degré اللي ممكن نخدمهم le produit nul. غنديروا واحد deux exemples ولا trois. ملي كيكون عندي exemple ملي كيكون عندي x au carré directement ندير un exemple x au carré moins 4 égale à 0. Normalement هذه c'est une équation de second degré x au carré. بطبيعة الحال كما قلت قبيله حنا ما عندناش لوتي باش نخدموا لي زيكواسيون دو سكوند دوغري. هادشي غتشوفوه بطبيعة الحال من بعد السنوات المقبلة ان شاء الله. ولكن ممكن هذه نستافدوا من الفاكتوريزاسيون. هذه راه هي x au carré moins 2 au carré égale à 0. Factorisation en utilisant les identités remarquables. La troisième identité remarquable, il y a x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0, puisque il y a a au carré moins b au carré, il y a a moins b facteur de a plus b. هنا غادي يعطيني un produit nul اللي هو x moins 2 égale à 0, ou x plus 2 égale à 0. Alors x égale à 2, ou x égale à moins 2. Alors cette équation admet deux solutions rationnelles, moins 2 et 2. Un deuxième exemple, في هذه القضية ديال les équations de second degré بطبيعة الحال اللي ممكن نخدموهم le produit nul. Un deuxième exemple, x au carré moins 16 sur 25 égale à 0. بطبيعة الحال كيبان لي 16 et 25 deux carrés parfaits. 16 il y a 4 au carré et 25 5 au carré. Alors هذه راه هي x au carré moins 4 sur 5 le tout au carré égale à 0. هذا identité remarquable a au carré moins b au carré. Alors c'est x moins 4 sur 5 facteur de x plus 4 sur 5 égale à 0. Alors qu'il y a un produit nul, donc x moins 4 cinquièmes égale à 0, ou x plus 4 cinquièmes égale à 0. Donc x égale à 4 sur 5, ou x égale à moins 4 sur 5. Alors cette équation admet deux solutions rationnelles, 4 sur 5 et moins 4 sur 5. Un dernier exemple, le produit nul. 9x au carré moins 16 facteur de 81x au carré moins 49 égale à 0. Alors هنايا عندي un produit nul. بطبيعة الحال خصني نردو deux équations égale à 0, ou 81x au carré moins 49 égale à 0. Alors 9x au carré نردوها هذه كتبان لكم 3x le tout au carré, donc 3x moins 4 facteur de 3x plus 4 égale à 0, ou 9x moins 7 facteur de 9x plus 7 égale à 0. Donc 3x moins 4 égale à 0, ou 3x plus 4 égale à 0, ou 9x moins 7 égale à 0, ou 9x plus 7 égale à 0. بطبيعة الحال في الآخر تخرج لنا x égale à 4 tiers, et ainsi de suite, x égale à moins 4 tiers, ou x égale à 7 sur 9, ou
x égale moins 7 sur 9. أتمنى أن الفيديو يكون واضح. بطبيعة الحال هاد ليكواسيون أدمي 4 سوليسيون. إلى فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.